One TV Patrol. Misamis Occidental Ski Federation magpagayon og Summer League. Anong detalye ni Johnny Tommy. Usa ka sports competition ang gipasiugda karon sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation nga gitawag og Summer League. Sa ulahing regular season sa konseho ng syudad, giawhag ni Usami City Ski Federation President, City Councilor John Pel Duhay Lungsod nga ang tanang kabatanunan nga restado sa Sangguniang Kabataan matag barangay, partikular sa dakbayan sa Usamis nga musalmot sa sports competition. Ang mga sports tournament nga gitanyag sa maong sports competition mao ang volleyball men and women, basketball men, table tennis men and women, badminton men and women, e-sports, chess men and women, og soccer football. Mulungtad pa ang maong sports competition hangtod sa Linggo ng Kabataan nga gisaulog matag una o katapusang semana sa Agosto. Dugang pa ni Konsehal John Pel Duhay Lungsod nga ang buhaton lang sa mga iski nga adunay talento sa sports sa pagduol sa ilang barangay iski officials. I would like to inform this august body that the Ski Federation of Misamis Occidental will hold a province-wide summer league, and all the SK Federation president per LGU are encouraged to magpadala og mga modula sa mga sports. And to mention, Madam Chair, these are the sports nga dulaon sa province-wide summer league, continue by the August sa Linggo ng Kabataan: basketball men, volleyball women, table tennis, badminton, e-sports, chess men and women, soccer, football, Madam Chair. And this humble representation, Madam Chair, is now preparing for our kinsato mapadala pohon para sa province-wide summer league. Thank you, Madam Chair. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.